अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं एक और सच बयानी आपकी समाअतों की नज़र कर रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं सेकेंड ईयर में था। उन दिनों एक्सप्रेस टीवी पर वो क्या है के नाम से एक प्रोग्राम आया करता था, जिसमें सज्जाद और उसकी टीम हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर किया करते थे। मुझे क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भरपूर स्टोरीज़ हों या फिल्म या फिर ऐसी जगह बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता था। मेरे दोस्त खावर और काशिफ भी मेरी तरह से इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे और हम तीनों ऐसे कई मकामात लाइक दैट चौखंडी, मोहनजोदड़ो और मोहटा प्लेस वगैरह घूम चुके थे और हमें वहाँ बड़ा मज़ा आया था। हमें वहाँ के पुरस्कार माहौल में बड़ी थिर और एक्साइटमेंट महसूस हुई थी। खैर, जिक्र हो रहा था कि वो क्या है का। तो उस दिन सज्जाद और उसकी टीम हैदराबाद के शमशान घाट को एक्सप्लोर करने आई थी और वहाँ उनके कहने के मुताबिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उरूज पर थीं और उन्होंने खुद भी और व्यूवर्स को भी उसका मुशाहिदा कराया था। और इसमें पहली मर्तबा वहाँ एक चुड़ैल भी उनको नज़र आई थी। मैं बहुत हैरत ज़दा था कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ और इतना करीब होते हुए भी अब तक वहाँ हम लोग क्यों नहीं गए। सुबह जब हम कॉलेज में क्लासेस से फ्री हुए तो कैफेटेरिया में मैंने उनको वो क्या है कि न्यूली एपिसोड के बारे में बताया, तो वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड हो गए और काशिफ ने कहा कि यार शहरी, क्यों ना हम भी वहाँ चलें, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा यार जाना है तभी तो तुम्हें बता रहा हूँ। और सज्जाद ने कहा कि हम जाएंगे और खावर ने कहा कि हम जाएंगे और सज्जाद भाई की तरह भागेंगे भी नहीं। इस बात पर हम तीनों ने ज़ोर का कहका लगाया और फिर हम जाने का प्रोग्राम फाइनल करने लगे कि हम सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर जाएंगे जहाँ के सज्जाद भाई ने कहा था कि यहाँ पर ठाकुर और बच्चों की कब्रें हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटिटी शो हो रही है। और फिर जैसे ही वहाँ पर कुछ हुआ था तो वो लोग भाग लिए थे। नेज़ हमने ये शर्त भी रखी कि हम तीनों में से सिर्फ एक बंदा उस जगह जाएगा और वहाँ कम से कम 15 मिनट अकेला गुजारेगा और इसी तरह बाकी दोनों भी वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। जो वहाँ 15 मिनट या इससे ज़्यादा ठहर सका तो वही विनर होगा और बाकी दोनों खाना उसे खिलाएंगे और फिल्म भी दिखाएंगे। इस तरह हमने प्रोग्राम डन कर लिया। चूँकि सर्दियों के दिन थे और रात जल्द हो जाती थी और इसी हिसाब से सड़कों पर भी सन्नाटा और वीरानी छा जाती थी, इसलिए हमने 10 बजे वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया और घर वालों से शादी में जाने का बहाना बनाकर तीनों बाइक पर सवार होकर रवाना हो गए। आधे घंटे में हम शमशान घाट के गेट पर थे। वहाँ बड़ी गहरी तारीकी और सन्नाटा था और अंदर टूटा फूटा खंडर सा हमारी नज़रों के सामने था। वहाँ इतनी गहरी खामोशी थी कि हमें अजीब सा लगा। एक लम्हे के लिए तो हमारे दिल में ख्याल आया कि वापस चलते हैं, मगर फिर अपनी बुज़दिली पर हमने एक दूसरे को लान तान की और मोबाइल निकालकर टार्चें रोशन करके आगे बढ़े। अब फैसला ये हुआ कि खावर पहले जाएगा और 15 मिनट गुजारने के लिए मैं और काशिफ एक साइड पर खड़े हो जाएंगे और खावर 15 मिनट गुजारने के लिए इस तरफ रवाना हो गया। टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे रींग रींग कर गुजर रहा हो। हम दोनों भी बिल्कुल खामोश मोबाइल की टार्च जलाए खड़े हुए थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके 15 मिनट ख़त्म हुए और खावर दूर से आता हुआ नज़र आया और हमने सुकून की गहरी सांसें लीं। अब काशिफ ने कहा कि यार मैं जाऊंगा अब। उसे गए हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। हम बकटुट उस सिमत भागे जहाँ काशी गया था। हम नज़दीक पहुँचे तो काशिफ पागलों की तरह चारों तरफ घूम घूम कर न जाने किस चीज़ को देखे जा रहा था। उसका चेहरा पसीने में शराबूर था और उसकी रंगत सफ़ेद हो रही थी। हमने उसे झंझोड़ा, क्या हुआ काशिफ, बोलो बोलो यार। लेकिन काशिफ ने एक ज़ोरदार झुरझुरी ली और धप से ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरे और खावर के हाथ पांव फूल गए और हमने बामुश्किल काशिफ को ज़मीन से उठाया और बाहर लाकर बाइक पर बिठाया। खावर गाड़ी चला रहा था और मैं काशिफ को संभाले पीछे बैठा था। हम सीधे सिविल अस्पताल पहुँचे और इमरजेंसी में पहुँच गए। वहाँ डॉक्टर ने काशिफ की हालत देखी, जो कि अभी तक बेसुध था। हमसे पूछा कि क्या हुआ है इसे। हमने कहा कि बाइक से गिर गया है। डॉक्टर ने पता नहीं हमारी बात पर यकीन किया या नहीं, पर उसने काशिफ को अटेंड करना शुरू कर दिया। खावर ने कहा, शहरी, हमें काशिफ के घर वालों को बताना चाहिए।
میں نے کہا ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے انکل کو فون کیا اور کاشف کے بارے میں بتایا۔ اس کے گھر والے وہاں فوراً ہی موجود ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے یعنی کہ انکل نے ہمیں الگ لے جا کر پوچھا کہ کاشف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے یک زبان ہو کر وہی کہا جو ڈاکٹر سے کہا تھا کہ کاشف بائک سے گرا تھا۔ انکل ایک دم شدید غصے میں آ گئے اور بولے کہ میں ابھی کاشف کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ صرف بے ہوش ہے۔ اس کے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پہ، جسم پر کوئی چوٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی فریکچر ہوا ہے۔ اور تم دونوں بھی تو اس کے ساتھ تھے، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو۔ سچ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ اب ہمارے پاس سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو ہم نے الف سے لے کر یہ تک ساری رویداد سنا دی۔ انکل ساری بات سن کر شدید غصے میں آ گئے اور ہمیں اچھی خاصی کھری کھری سنائی۔ پھر وہ کاشف کے بڑے بھائی کو الگ لے گئے اور کچھ سمجھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عارف بھائی باہر چلے گئے۔ ہم وہیں سر جھکائے شرمندہ سے بیٹھے دل ہی دل میں کاشی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا پر کاشف کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد عارف بھائی آتے ہوئے دکھائی دیے اور ان کے ساتھ سفید لباس میں ایک نورانی صورت بزرگ بھی تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ ہماری ہی مسجد کے پیش امام صاحب تھے۔ وہ سیدھے کاشف کے کمرے میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک گلاس پانی میں دم کرنا شروع کیا اور کاشف کا منہ زبردستی کھول کر منہ میں پانی ٹپکایا اور کچھ پانی کے چھینٹے بھی مارنا شروع کر دیے۔ کاشف نے ایک دم جھرجھری لی اور آنکھیں کھول دیں۔ اف! اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر مولوی صاحب کے مسلسل چھینٹوں اور دم سے آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ پھر مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کے گلے میں ڈالا۔ اس سے کاشف کی طبیعت تیزی سے بحال ہونے لگی اور اس کے چہرے کی رنگت بھی واپس آ گئی۔ مولوی صاحب نے کاشف کے ابو سے کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر کچھ بد ارواح نے اپنا تسلط جما لیا تھا مگر اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ تعویذ اس کے گلے سے کچھ ٹائم تک نہ اتاریے گا، باقی سب خیر ہے۔ اب اس کے بعد کاشف کے ابو مولوی صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے۔ ہم وہیں کھڑے ایک ٹک کاشی کو دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک ہی وہ ہوش میں آ گیا اور اس کی نظر ہم پر پڑی تو وہ حیرانی اور پریشانی سے ہم سے بولا، میں کہاں ہوں؟ تو ہم نے کہا یار تمہیں ہوا کیا تھا جب تم ٹھاکر والے حصے کی طرف گئے تھے؟ تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور ٹائم پاسنگ کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے والی قبر سے ایک بچہ نمودار ہوا، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح 5-6 بچے وہاں جمع ہو گئے جن کے چہرے بہت بھیانک اور کالے سیاہ تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آگ کی شعاعیں نکل رہی ہوں۔ میں انہیں دم بخود دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے میرے گرد دائرہ بنا لیا اور میرے اطراف گھومنے لگے اور بہت ڈراؤنی آواز میں ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے۔ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں پا رہا تھا، انہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ پھر وہ میرے نزدیک ہونے لگے اور میں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے انکل کمرے میں داخل ہوئے اور کاشف کو ہم سے باتیں کرتے دیکھ کر اور ہوش میں دیکھ کر بے پناہ خوش ہو گئے اور ہم سے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کو لے کر آؤ اور بولو کہ کاشی کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کاشی کو چیک کیا، وہ اس کی اتنی فاسٹ ریکوری پر بڑے حیران تھے، لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ صبح ہم اسے ڈسچارج کر دیں گے، اب یہ ہر طرح سے فٹ ہے۔ ایٹ دا اینڈ کچھ ٹائم بعد کاشف بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے بھی آئندہ ایسے ایڈونچر سے توبہ کر لی کہ ہمیں اب ایسی جگہ کبھی بھی نہیں جانا۔ یہ میری بالکل سچ بیانی ہے۔ اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حیدرآباد کا یہ 200 سالہ خوفناک شمشان گھاٹ آتماؤں اور بدروحوں کا مسکن ہے۔